एक्स स्क्वायर कमन निले मान থাকে 9/x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। সরল করলে x - 3 হোল স্কয়ার थ्री स्क्वायर इक्वल टू 9 18 एक्स स्क्वायर माइनस x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर बाई x - 3 होल स्क्वायर माइनस एटार नीचे जो एटा लिखी इक्वल टू 16। x - 3 चले गले और x - 3 থাকে x स्क्वायर দিয়ে x स्क्वायर के गुण करले x टू द पावर 4 बाय x - 3 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाय x - 3 इक्वल टू 16 x टू द पावर 4 के x स्क्वायर बाय x - 3 होल स्क्वायर लिखा जाए -2 এটা হচ্ছে x स्क्वायर बाय x - 3 তাহলে বিটা হতে হবে 3 × 2 = 6 3 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर a minus b whole square equal to 3 square equal to 9 plus 16 25 x square by x minus 3 equal to plus minus 5 সুতরাং x square by x minus 3 equal to 5 x square by x minus 3 equal to minus 5 x square by x minus 3 equal to minus 3 ওইদিকে চলে গেলে প্লাস 3 8 হবে x square by x minus 3 equal to minus 8 x square equal to 8x minus 24 x square equal to minus 8x plus 24 x square minus 8x plus 24 equal to 0 x square plus 8x
minus 24 equal to 0. X square plus bx plus c equal to যদি 0 হয়, x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. এই সূত্রের সাথে যদি তুলনা করি, a equal to 1, b equal to minus 8, c equal to 24. সুতরাং x equal to minus b, তাহলে মাইনাস b এর মান হচ্ছে minus 8 plus minus root over b square minus 8 whole square minus 4 এর মান 1, c এর মানও 24 divided by 2a এর মান 1. 8 plus minus 64 So 8 plus minus minus 1 into 16 গুণ 2, 8 plus minus minus 1 সমান I square, 4 square into 2 minus 1 equal to I square. Eight plus minus root over I4 2 plus minus I root 2, 2 into 2 plus minus I root 2. এই সূত্রের সাথে তুলনা করলে মাইনাস b, b এর মান হচ্ছে 8 plus minus root over b square minus 4ac এর মান 1, c এর মান minus 24 divided by 2a এর মান 1. 2 minus 8 plus minus root over 64 plus 96 minus 8 plus minus root over 160 minus 8 plus minus 16 into 10 minus 8 plus minus 16 minus 4 square into 10 minus 8 plus minus 4 root 10 4 common নিলে minus 2 plus minus root 10 divided by 2 minus 2 plus minus root 10. x1 equal to 2 plus I root 2, x2 সমান 2 into 2 minus I root 2, x3 সমান 2 into minus 2 plus root 10, x4 equal to
minus 2 minus root 10 এটা आंसर এখানে আস্তে আস্তে পুরো দিকে